नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एप्रिल मास 10 तारिख शुक्रवार मु आज आपण मानक पई केतगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, किछि दिनर आश्वस्ति परे पुणी तातिब ओडिशा। एबे काल बैशाखीर कराल रूप कलबल करुथुला बेले मात्र गोटिए दिन परे पुणी प्रचंड खरा कलबल करिब। अपराह्न हेले एबे कଳାହାଣ୍ଡିଆ मेघ घोटी आसुची आउ प्रबल काचुची। कहिबाकू गले एबे पाग एक प्रकार ठंडा अछि, किंतु आगुकू असह्य तातिरे अस्तव्यस्त हेबे राज्यवासी। 11 तारिखरु प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 11 तारिखरे 11टी जिल्ला रे गरम गुळुगुळी और ताती पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। विशेष करी बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, नयागड़, खोर्धा, पुरी, गंजाम और गजपति जिल्ला रे भीषण ताती अनुभूत हेब। 15 तारिख पर्यंत एसबु जिल्ला रे असह्य ताती सांगकू गुळुगुळी कलबल करियो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, खरा दिने और असह्य ताती रे छटपट हेबेनी लोके। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव और गुळुगुळी समय घंटा घंटा धरी कटिबनी विद्युत। पावर कट को नहीं एक गुड न्यूज देइचंदी मुख्यमंत्री, जहाँ समस्त को आश्वस्त कराइबो। गुरुवार बालियंता ठारे विद्युत सबस्टेशन लोकार्पण अवसर रे खरा दिने पावर कट हेबनी बोली निश्चित करिसंती। अघोषित विद्युत काट एक दंडनीय अपराध। जेउ अधिकारी विद्युत काट करिवे तांकु जेल मध्य जिबाकू पड़ी पारे। भुवनेश्वर उपकंठ बालियंता ठारे भुवनेश्वर विद्युत शक्ति व्यवस्थार संप्रसारण 600 कोटी व्यय 3 ग्रिड सबस्टेशन लोकार्पण करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 8टी गुरुत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइन मध्य लोकार्पण करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, 5 केजी गैस सिलिंडर नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ घोषणा करिसंती। पेट्रोल पंप रे मिलिबो 5 केजी एलपीजी गैस। 5 केजी गैस सिलिंडर वितरण प्रसंग में द्वंद्व रही बेले आज स्पष्ट करिसंती जोगाण मंत्री। सरकार फ्री डे एलपीजी स्कीम रे उपलब्ध हेब। प्रमाणपत्र देखाई श्रमिक और छात्र छात्री नहीं पारिबे। 5 केजी गैस नेबा पई 1537 टका देबाकू हेब। जदि रिफिल करबाकू चाहुथिबे तेबे 5 केजी सिलिंडर को 593 टका पड़िबो। कंपनी सिलिंडर ही रिफिलिंग हेई परिबो। जदि कोनोसी एजेंट कलाबजारी करिवे सेमानक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हेब। प्रकाश थाउ कि मध्यप्राच्य युद्ध जोगु गैस संकट देखा देइछि, तेबे केंद्र सरकार देश रे गैस मौजूद थिबा नै कहूथिला सत्ते अनेक स्थान रे लोके गैस पई लाइन लगाउचंती। एहारि भितरे जोगाण मंत्री द्वंद्व दूर करिसंती। परवर्ती खबर, सुंदरपदा आजाद नगर रे बोमा विस्फोरण घटना मामला और एयरफील्ड थाना रे एनआईए टीम नुआ मामला सह टैग कला एनआईए। एयरफील्ड तदंत रिपोर्ट को टैग कला। 2 दिन तले 1/26 रे मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिथिला एनआईए और बछा बछा ऑफिसर को नहीं गठन करिछि ओडिशा एनआईए टीम और राज्य बाहर ऑफिसर और एसपी एथिरे करिवे सहयोग और तदंत पई दिल्ली रो ग्रीन सिग्नल परे रुजु हैला मामला। अपराधिक और आतंकी लिंक नहीं आरंभ हैला खोलताड़ और विस्फोरक रे बोमा तैयारी करुथबा शहनवाज मल्लिक रो मृत्यु होई सारिछि। ता मां भी चिकित्साधीन अवस्था रे प्राण हराइथिले और बोमा भिड़िला बेले आरडीएक्स व्यवहार होइतला बोली स्पष्ट होइछि। शहनवाज रो प्रेमिका को मध्य प्रचरा उचरा करा जिवो। परवर्ती खबर, बदलिब अंगनवाड़ी रूपरेख। अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर रूपरेख बदलियाकू यूजीसी रो बड़ पदक्षेप। अंगनवाड़ी को पोष्य करिवे विभिन्न विश्वविद्यालय। गोटिए विश्वविद्यालय अति कम रे 5 रु 6 अंगनवाड़ी को मेंटरशिप करिवो। छात्र छात्री को फील्ड वर्क, सामाजिक सेवा, थेसिस, इंटर्नशिप सहायक हेब। ए नै लक्ष्य रखी यूजीसी एभली एक निर्देशनामा जारी करिछि। समस्त राज्यर विश्वविद्यालय और कुलपति महाविद्यालय अध्यक्ष मानकू चिठा लेखा जाइछि। गत किछि दिन तले मुख्य शासन सचिव मानकर 5म जातीय सम्मेलन रे प्रारंभिक शिशु शिक्षा भित्तिक प्रस्तर स्थापन और प्रमुख विषय थिला। नीति आयोग एही सम्मेलन रे कार्य विवरणी प्रकाश करिसंती। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय माने स्थायी मेंटरशिप और सामाजिक सेवा प्रचेष्टा पई 5 रु 6 स्थानीय अंगनवाड़ी केन्द्र को पोष्य करिवे और प्रोत्साहित करिवारे सहायक हेबे। एही क्रम रे शिक्षा, सामाजिक कार्य, पोषण, सार्वजनीन स्वास्थ्य, शिशु विकास, मनोविज्ञान और सामाजिक कल्याण भली विभाग गुड़िकर कॉलेज और विश्वविद्यालय अधिकारी माने अंगनवाड़ी सहित गठित भावे संजोग सृष्टि करिवे। एहाकू फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, थेसिस और समुदाय सेवा कार्यक्रम रे सम्मिलित करिवे। एही प्रणाली अनुसार पोष्य निया जाइथिबा अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकू छात्र छात्री नियमित भ्रमण और निरीक्षण माध्यम रे अविरत शिक्षागत और क्षेत्रस्तरीय सहयोग मिलिबो। परवर्ती खबर, मध्यप्राच्य सृष्टि होइतिबा संकट पई भारत भली कृषि प्रधान देशर सार जोगाण श्रृंखला चापरे रहिछि। परिवहन विलंब,
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲର ଉପଲବ୍ଧତା ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯଦିଓ ଭାରତ ଘରୋଇ ଭାବେ ସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏପରି ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତକୁ ଏହାର ବିଶାଳ କୃଷି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ କିଭଳି କରାଯିବ ସାବଧାନ। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ସବୁଆଡ଼େ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜଧାନୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବାରୋଇ ଆରୋହୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଏକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ମାଇଗ୍ରେସନ ନ ହୋଇ ରିଜର୍ଭ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରାମଦାସପୁରଠାରେ ପେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ବୃହତ୍ ଆପାରେଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା 5800ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଫୋକସ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଅବସର ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପାରେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା PIL। ବୁଧବାର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଆବେଦନ ପଦ୍ଧତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏପରିକି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ଅଧିକ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହତା ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 9 ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କହିଛନ୍ତି। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ମେହତା ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଦାଖଲ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଉଛି। ମାମଲା ପଛରୁ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଆବେଦନ ବିଚାର କାହିଁକି କରାଯିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ କୋର୍ଟ ଅଧିକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ କୋର୍ଟ PIL ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। 2006ରୁ ନେଇ 26 ଭିତରେ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ବେଶ ବଦଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ରାଘବ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରେ ସେ ଦଳ ଛାଡୁଥିବା ନେଇ କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବହିର ଅଧ୍ୟାୟ ନେଭର ଆଉଟସାଇଡ ଦ ମାଷ୍ଟର, ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପରୋକ୍ଷ କଟାକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପ୍ ଶିବିରରେ ଆନ୍ତରିକ କନ୍ଦଳ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଯଦିଓ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ରାଘବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଶ୍ୱର କେତେକ ବୃହତ୍ତମ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ଭାରତ କରି ଦେଖାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ତାମିଲନାଡୁର କଳ୍ପକମଠାରେ 500 ମେଗାୱାଟ
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर प्रथम क्रिटिकल हासिल करिथिला, जहार अर्थ हेउची रिएक्टर प्रथम थर पई एक आत्मनिर्भरशील आणविक श्रृंखला प्रतिक्रिया आरंभ करिथिला। यह एक बड़ वैज्ञानिक सफलता और चमत्कार जेउथिरे प्रत्येक भारतीय गर्वित हेबा उचित। यह द्वारा लक्ष लक्ष भारतीय उपकृत होई परिबे एवं मध्यप्राच्य संकट भली समय रे भारत शक्ति पई आत्मनिर्भरशील होई परिबो। एही विकास सहित भारत एपरी एक सामर्थ्य हासिल करिछि जहा अमेरिका, फ्रांस और जापान मध्य करिबारे विफल होइचंती। केवल रूस वर्तमान वाणिज्यिक स्तर रे फास्ट ब्रिडर रिएक्टर परिचालना करुछि। वाणिज्यिक स्तर रे टेक्नोलोजी को कार्यक्षम करिबा पई चीन तथापि प्राथमिक स्तर रे रहिछि। पीआईबी पक्षरु जारी एक विबृति रे कहा जायछि जे संपूर्ण कार्यक्षम हेबा परे भारत रूस परे विश्वर द्वितीय देश हेबो जे कि वाणिज्यिक फास्ट ब्रिडर रिएक्टर परिचालना करिबो। एही सफलता गुरुत्वपूर्ण कारण भारत रे कम यूरेनियम अछि जहा आणविक रिएक्टर पई एक जरूरी ईंधन। तथापि आत्मनिर्भरशील ज्ञानकौशल भारत को थोरियम व्यवहार करिबारे सहाय्य करिबो। ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश रो उपकूल रे मिलिथिबा विश्वर केतेक बृहत्तम थोरियम भंडार एही देश रे रहिछि। परवर्ती खबर, माड़ी बसुथुला एकलापण, घर भितरे गुमसुम रहुथिले, जीवन धुआलिया लागुथुला, भाराक्रांत लागुथुला मन। अवसादर भार एते अधिक हैला जे भल मनिषटा शैतान पालटी गला। निज हातरे काटिदेला स्त्रीर तंटी आउ झियो को करिदेला मा छेउंड। राजधानी उपकंठ स्वस्तिक नगर अंचल रे स्त्री तंटी काटी हत्या को नहीं उठिछि अनेक प्रश्न। जेउ घरे सबुदिन कोलाहल शुभुथिला एबे से घर निस्तब्ध, उजुड़ी जाइछि संसार। बेसहारा होई पड़िछि एकमात्र झियो। कौन एमिति घटिला जे परिवा कटा छुरी रे स्त्री प्रियंवदांक तंटी काटी हत्या करथिले स्वामी देवराज। रोगाक्रांत हेतु मानसिक चाप ना आउ किछि कारण से नहीं अधिक खोलताड़ करुछि एयरफील्ड थाना पुलिस। एयरफील्ड थाना स्वस्तिक नगर हत्याकांड मामला रे पुलिस अभियुक्त देवराज को गिरफ करिछि। स्त्री को एकाधिक थर छुरी भूसी हत्या करिथिबा देवराज षडंगी को बयान देई समस्त को चकित करिछि। अवसरप्राप्त एजी ऑफिसर देवराज एते बड़ चरम निष्पत्ति काहींकी नेले? सूचना अनुसार अवसर पर एकुटिया होई जाउतले देवराज। 4 वर्ष पूर्व झियो बाहागर परठू काहा संगे मिलामिशा करुनथुले ना कौनसी कर्म संस्थारे नियोजित थिले। दिनकु दिन रोग माड़ी बसिबा सह मानसिक दुश्चिंतारे घांटी होउथिले देवराज। प्रत्येक दिन तांकु लागुथुला जीवन कंटकित, दुनिया भाराक्रांत। एहारी भितरे किंतु घरटिए करी सुखरे रहिया पई चेष्टा करिथिले। नुआ करी घर मध्य करिथिले किंतु एकुटियापणरू से बाहरी पारि नथिले। शेषरे एबे से साजिचंती स्त्री हत्याकारी। गिरफ पर एबे जेल चारिकांत भितरे काटिबाकू पड़िबो दिन। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज पई खबर एतिकी। नमस्कार।